শ্রবণ করুন সর্বসুখ প্রদানকারী হনুমান মন্ত্র। আপনার সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট হরণ করে সকল সুখ প্রদান করবে স্বয়ং বজরংবলী। নমস্কার বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলের নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। বন্ধুরা, আজ আমরা আমাদের এই ভিডিওতে সর্বসুখ প্রদানকারী এক শক্তিশালী বজরং মন্ত্র 108 বার আপনাদের সামনে জপ করে শোনাব। আপনারা হনুমানজির এই মন্ত্রটি যদি প্রতিদিন ভক্তি ভরে শ্রবণও করেন, তাহলেই আপনার জীবনের ছোট বড় যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়ে আপনি সর্বসুখ প্রাপ্ত করতে পারবেন। মন্ত্রটি যে আপনাকে শুধুমাত্র সুখ প্রদান করবে তাই নয়, মন্ত্রটি আপনার মনের সকল প্রকার ভয় ভীতি, তা সে ভূতপ্রেতজনিত হোক বা কোনো ক্ষমতাবান শত্রুজনিত হোক, যে কোনো প্রকার ভয়ভীতি হোক না কেন, তা খুব তাড়াতাড়ি দূর করবে। বন্ধুরা, মন্ত্রের মধ্যেই আপনারা লক্ষ্য করবেন যে এই মন্ত্রেই হনুমানজির কাছে সকল প্রকার ভয় দূর করবার এবং সর্বসুখ প্রদান করবার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। মন্ত্রটি আপনারা দিনের যে কোনো সময় শ্রবণ করতে পারেন। তবে যদি আপনার মনে কোনো প্রকার ভয় ভীতি থাকে বা রাতে দুঃস্বপ্ন আসে, তাহলে প্রতিদিন রাতে শোবার আগে 108 বার অবশ্যই শ্রবণ করবেন। মন্ত্রটি শ্রবণ করবার আগে ভক্তি ভরে ভগবান রামের উদ্দেশ্যে প্রথমে একবার প্রণাম করবেন, তারপর প্রণাম করবেন বজরংবলীকে। যখন মন্ত্রটি শ্রবণ করবেন, তখন মন্ত্রটিকে মনে মনে জপ করবেন এবং মনে মনে চিন্তা করবেন আপনি সাক্ষাৎ বজরংবলীর সামনে এই মন্ত্রটি জপ করছেন। আপনি মনে মনে হনুমানজিকে কল্পনা করবেন যে হনুমানজি আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। যাই হোক বন্ধু, আমরা এবার জপ করতে চলেছি সেই সর্বসুখ প্রদানকারী হনুমান মন্ত্রটি। আপনারা ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন। ওং নমো হনুমতে ভয়ভঞ্জনায় সুখম কুরু ফট স্বাহা। 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 ওং নমো হনুমতে ভয়ভঞ্জনায় সুখম কুরু ফট
स्वाहा। ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु फट् 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 स्वाहा। ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम
सुखम कुरु फट् स्वाहा। ओम नमो हनुमते भयभंजनाय 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 सुखम